गुड इवनिंग शुभ संध्या मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। तो आज आम कंटिन्यू करबा हमर नीट पाए बायोलॉजी रो चैप्टर्स। तो आमे करूथले इवोल्यूशन चैप्टर जोड़ा 12th क्लास रो गोटे टफ चैप्टर लागे पिला माननकु। तो लास्ट सेशन रे हमें देखिथिले हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम विषय रे और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कौन कहूची? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहूची कि इन a given population got a given population one can find the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus। तो गोटे जीन बा लोकस रो डिफरेंट एलील्स रो occurrence रो frequency हमें गोटे population रे कैलकुलेट कर परिबा। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहे कि ए जो फ्रीक्वेंसी रहबो गोटे एलील रो occurrence रो सेटा सब बेले फिक्स्ड रहबा दरकार और स्टेबल रहबा दरकार और सेम रहबा दरकार इवन थ्रू जनरेशन। गोटे जनरेशन रो ना गोटे जनरेशन गले भी सेम रहबा दरकार। एटा को आज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 हबो और जीन पूल कोन? जीन पूल होची टोटल जीन्स और तांकर एलील जोटा गोटे पॉपुलेशन रे एग्जिस्ट करंती सेटा भी कांस्टेंट रहबा दरकार। एटा को आगला जेनेटिक इक्विलिब्रियम बा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो एठी हमें देखुचे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो एठी हमें 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखुचे। सेमनगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जोटा होची स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन और डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। ओके तो इनिशियली कौन थिला? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फर्स्ट हम डिटरमाइन करबा। ए जो ग्राफ गुडी को तयारी हेची ए ग्राफ रो एक्स एक्सिस होची नंबर ऑफ एक्स एक्सिस होची टाइम और वाई एक्सिस होची नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद द फिनोटाइप। ओके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द विद द फिनोटाइप टाइम नहीं एक्स एक्सिस रहइबो फिनोटाइप। ओके एक्स एक्सिस रहइबो फिनोटाइप और वाई एक्सिस रे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दैट पर्टिकुलर फिनोटाइप। ओके तो इनिशियली जो ग्राफ आसला सेटा गोटे बेल शेप्ड ग्राफ आसला और मझिरे जो डॉटेड लाइन अछि सेटा रिप्रेजेंट करछि सेही फिनोटाइप को जो फिनोटाइप टा फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन अछि सेति में सेही फिनोटाइप रे मोस्ट जो इंडिविजुअल्स मैंने अछनी सेही फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल सबुठु अधिका सिलेक्टेड अछनी नेचर द्वारा नेचुरल सिलेक्शन हेछि और सेमानकर सर्वाइवल सबुठु अधिका फेवरेबल अछि सेति में सेमानकर नंबर भी सबुठु हाईएस्ट अछि। ओके तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद द फिनोटाइप मैक्सिमम कार अछि जो से मीडियम इंडिविजुअल्स मानकर जो मानको नेचर फेवर करूची तांकर कैरेक्टरिस्टिक ए एक्सट्रीम रे नाही कि ए एक्सट्रीम रे नाही एकदम मिडिल रे अछि और सेमानको नेचुरल सिलेक्शन फेवर करूची सेतपय सेही फिनोटाइप रो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबुठु मैक्सिमम अछि। एबे ए केस रे तीनटा टाइप रो चेंज आसी परिबो ए इक्विलिब्रियम रे बा ए पॉपुलेशन रे 3 टाइप्स ऑफ चेंज आसी परिबो जोटा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करिवो। तो फर्स्ट होची स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन तापरे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन तापरे डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कोन? स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होची ए जो बेल शेप कर्व अछि ए बेल शेप कर्व ता आउरी कंसोलिडेट करिवो निजर पोजीशन को जो फिनोटाइप ता नेचुरल सिलेक्शन द्वारा एबे करेंटली सिलेक्ट होची सेटार सिलेक्शन इंक्रीज करि कर जिवो। तो जो पीक ता ऑलरेडी एट फॉर्म हेतरा से पीक ता आउरी हायर हेगी जिवो होला। तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म मानन को आउरी अधिका सिलेक्शन मिलला तो ए पीक टा फर्दर इंक्रीज करला हाइट रे आउ ए जो बेल शेप कर्व टा फर्दर नैरो हेगी गला। ओके नैरो हेगी गला बिकॉज़ अदर फिनोटाइप्स वाला ऑर्गेनिज्म मानकर पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होला नंबर धीरे धीरे कम होला और ए सिलेक्टेड फिनोटाइप रो धीरे धीरे इंक्रीज करला। तो एटा को कहै स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन बिकॉज़ इनिशियली जो प्रकार पॉपुलेशन थिला सेटा को फर्दर स्टेबलाइज कराला। नेक्स्ट होची डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन रे कोन होय? गोटे डायरेक्शन रे चेंज हुए। ओके नेचुरल सिलेक्शन ए बडे हो कि पॉपुलेशन रो कैरेक्टरिस्टिक गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे चेंज हुए। सपोज एठी ए पर्टिकुलर फिनोटाइप टा सबुठु अधिका थिला तो डायरेक्शनल सिलेक्शन रे गोटे अनदर फिनोटाइप टा सबुठु मैक्सिमम हे जिवो ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। द पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। तो ए डायरेक्शन रे पीक शिफ्ट करला ए पर्टिकुलर फिनोटाइप सब स्मॉल है जोड़ा नेचर सिलेक्ट करतुरा बट न्यू नेचुरल सिलेक्शन रे बे स्मॉल बी को सिलेक्ट कराला। तो पीक टा बे स्मॉल बी को शिफ्ट हे जिवो स्मॉल बी रे बे पीक फॉर्म होबो माने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो मानकर बी
फिनोटाइप अछि सेमानन को अबे सबुठ अधिका फेवर मिलिबो नेचर रे सर्वाइव करबा पई। ओके एटा को जे डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन जो पीक थिला सेटा गोटे डायरेक्शन रे शिफ्ट हला। नेक्स्ट आसे हमरो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन तो ए तीनटा रे गोटे गोटे एग्जांपल भी मु तुमको कहि परबी। पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर रे कोन आसीबो? पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर रे हमरा आसीबो सपोज करो कि हमारो दीटा स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम थिले। ओके दीटा स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम थिले गोटे थिला हमारो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ गोटे थिला एंटीबायोटिक नॉन रेजिस्टेंट। तो एबे जदी सेही कॉलोनी रे हमें एंटीबायोटिक अप्लाई करबा तो ऑब्वियसली जो माने रेजिस्टेंट नाही सेमानकर नंबर कम हे जिवो आ जो मानकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अछंदी सेमाने ही फेवर करिवे से एनवायरनमेंट रे इंक्रीज करबा। तो एटा होची हमर स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। जदि नेचर सेठी एंटीबायोटिक रा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेला तो सेटा ऑलरेडी प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक रो कंसोलिडेशन रे फेवर हो। तो जो पीक टा फॉर्म हिची सेटा फर्दर हायर एंड नैरोअर हो। ओके एटा होची एग्जांपल। तापरे आसीबो हमरो डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन रे हमरो इंडस्ट्रियलाइजेशन रो जो इफेक्ट थिला मॉथ उपरे सेटा आसीबो। जो हमरो व्हाइट कलर मॉथ इनिशियली सिलेक्टेड रहउतला सेटा धीरे धीरे गोटे डायरेक्शन रे नेचुरल सिलेक्शन हबो। तो धीरे धीरे जो फिनोटाइप ए और फिनोटाइप बी मु कहि सपोज फिनोटाइप ए होची लाइट विंग्ड मॉथ और फिनोटाइप बी होची डार्क विंग्ड। तो ऑब्वियसली इनिशियली लाइट विंग्ड मॉथ फेवर होतला बट पॉल्यूशन जो एबे लाइकेन गुडी को जो डार्क कलर हे जांदी ट्री ऊपर तो एबे कैमोफ्लेज करिया पे अधिका फेवर डार्क विंग्ड मॉथ को मिलची। तो डार्क विंग्ड मॉथ तो गोटे डायरेक्शन रे शिफ्ट हला पीक टा। तो एटा हला डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड टाइप होची डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन कोन एथिरे हमरो पीक टा डिसरप्ट हे कि दीटा एक्सट्रीम वाला इंडिविजुअल्स कर अधिका सिलेक्शन हो। तो इनिशियली जो पीक टा ए भलिया थिला करंट जो सेंटर मिडिल मिडिल वाला ऑर्गेनिज्म जो अधिका सिलेक्ट होतले एबे पीक टा टू दीटा पार्ट रे डिवाइड कर जिवो आ दीटा एक्सट्रीम वाला ऑर्गेनिज्म एबे अधिका सिलेक्ट हेबा। एटारो एग्जांपल होची सिकल सेल एनीमिया। एटारो एग्जांपल होची सिकल सेल एनीमिया। तो गोटे एक्सट्रीम रे हमें रखिबा एचबी एचबी ए एचबीए मझे रखिबा हमें एचबीए और एचबीएस। थर्ड रखिबा एचबीएस एचबीएस। हम जानते सिकल सेल एनीमिया टा गोटे कौन हमरो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ऑब्वियसली सिकल सेल एनीमिया मैनिफेस्ट करिवो ओनली दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स रे। ओके ठीक है चेंज करो एटा। तो दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल रहबो तो एबे डिसरप्शन हला माने दीटा एक्सट्रीम वाला ऑर्गेनिज्म एबे अधिका फेवर करतो। जो माने और गोटे भी सिकल जीन नाही सिकल सेल एनीमिया कॉजिंग जीन तो सेमान तो ऑब्वियसली अधिका नंबर रे रहबे सेमानकर फेवर हो। बट जो मानकर एटा हमर अछि गोटे जीन सेमानकर भी फेवर हबो बिकॉज़ सेमाने सिकल सेल एनीमिया तो सफर करिवेनी सेमान जस्ट कैरियर भले एक्ट करंती। प्लस गोटे सिकल सेल कॉजिंग जीन द प्रेजेंस रे मलेरिया मलेरिया रे इन्फेक्ट हवार चांसेस जो अछि सेटा कम हो जाए। तो एटा होची डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। तो एटा में को फैक्टर हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करे सेटा भी हम देखथिले। नेक्स्ट टाइम एबे जीवा microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation when selected will result in observation of new phenotypes। तो माइक्रोब्स मनकर जो एक्सपेरिमेंट कराई से एक्सपेरिमेंट रो जଣା पड़ची कि जो एडवांटेजियस म्यूटेशन बा जो म्यूटेशन फेवर करथुला माइक्रोब्स मनका एक्जिस्टेंस को सेटा प्री एक्जिस्टिंग थिला पूर्वरु इनिशियली कंजेनिटली प्रेजेंट थिला माइक्रोब्स भितरे व्हेन सिलेक्टेड जदी सेही म्यूटेशन जो एडवांटेजियस म्यूटेशन जोटा प्री एक्जिस्टिंग अछि माइक्रोब्स रे जदी सेही म्यूटेशन गुडी को नेचुरली सिलेक्ट हे गला तो सेटारु हमको न्यू फिनोटाइप्स देखिबा को मिलिबो। ओवर फ्यू जनरेशन हमको स्पेसिएशन भी देखिबा को मिले। तो ऑब्वियसली हम ऊपर देखि छे कि जो मानकर लाइफ साइकिल आउ लाइफ स्पान कम था जो ऑर्गेनिज्म मानकर स्पेसिएशन बहुत जल्दी हो जाए। तो माइक्रोबायल एक्सपेरिमेंट्स जना पड़ती कि जो एडवांटेजेस म्यूटेशन जो प्री एक्जिस्टिंग था जब शेयर नेचुरल सिलेक्शन हला तो हमको बहुत जल्दी नया फिनोटाइप देखिबा को मिलिबो। और ओवर फ्यू जनरेशन बहुत कम जनरेशन रे ही हमर स्पेसिएशन भी देखिबा को मिलिबो न्यू स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स देखि परियो।
So natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny. Obviously natural selection रे जो inheritable variation माने better survival को promote करचंदी बा favor करचंदी तो एई process रे natural selection रे कौन हुए सेही भलिया heritable variations गुडी को अधिका सिलेक्शन हुए और जो मानकर से वेरिएशन अछि सेमाने अधिका रिप्रोड्यूस करिकि लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन रे सेही भलिया ऑर्गेनिज्म करा नंबर इंक्रीज करिवो वेरिएंट्स मानकर so a critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift results in changed frequency of genes and alleles in the future generation. तो गोटे critical analysis ରୁ जଣା पड़छि कि म्यूटेशन जोगु जो वेरिएशन आसे बा रिकॉम्बिनेशन जोगु जो वेरिएशन आसे जोटा गेमेटोजेनेसिस द्वारा है बा जेनेटिक ड्रिफ्ट जोगु आसे बा जीन फ्लो जोगु जो जोगु भी हमर इवोल्यूशन कॉज होई पारे ते सब जागा रिजल्ट्स इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन तो एटा ही हम ऊपर देखिथिले कि जो फैक्टर्स माने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करिवे सेही फैक्टर्स माने इवोल्यूशन कॉज करिवे ସେଇଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ଯୋଗୁ ଭେରିଏସନ ହେଇଥାଉ ରିକମ୍ବିନେସନ ଯୋଗୁ ଭେରିଏସନ ହେଇଥାଉ ଜେନେଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଇଥାଉ ବା ଜିନ୍ ଫ୍ଲୋ ବା ଜିନ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଇଥାଉ ଏ ସବୁ ଯାକ result in change in the frequency of genes in a population, change in the gene pool of the population and disruption of Hardy-Weinberg equilibrium. That's why तांकर future generation रे frequency change होची and evolution cause करचंदी. So coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like a different population. तो जदि natural selection गोटे population ऊपर operate कला obviously सेटा either disruptive है परिवो नॉले directional है परिवो नॉले stabilizing है परिवो okay तो coupled to enhance reproductive success जदि natural selection सहित सेही selected organism रा reproductive success जदि couple है गला जदि से fast reproducing अच्छी और better reproducing भी अच्छी तो ସେଇଟାରୁ ଆମକୁ ପୁରା ଗୋଟେ different looking population ମିଳିପାରେ ଆମକୁ entirely different looking population ମିଳିପାରେ ଯଦି natural selection ସହିତ enhanced reproductive success भी couple ହେଇଗଲା now natural selection can lead to stabilization एटा हम ऊपर ही पढ़ कि either सेटा stabilizing natural selection है पारे stabilizing natural selection रे कौन हुए more individuals acquire the mean character value obviously जो mean character value टा nature select करछि सेही mean character value रे more individuals accumulate करिवे more individuals accumulate करिवे तो जो peak टा अछि सेटा higher and narrower हे जिवो next होछि हमर directional change रे कौन हबो more individuals acquire a value other than the mean character value तो mean character value छड़ा आउ कोनोसी भी गोटे any other value than the mean character value रे more individuals आसीबे तो गोटे direction रे shift हला हम peak टा otherwise it can be either disruption by disruptive natural selection जोटे more individuals acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve तो एटा रे हमरो extreme characters बा peripheral characters टा अधिका number of organism देखियो को मिलियो both the periphery नेक्स्ट होची ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन एथिरे बुझेबा पई बहुत कम अछि मन रखिबा पई बहुत अधिक अछि मु बारंबार कहूची एई जो पार्ट अछि ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एई चैप्टर रो एई दिटा पार्ट होची सबुडु कॉम्प्लिकेटेड पार्ट सबुडु अधिका रट्टा बा मेमोराइज करबा वाला पार्ट तो एई पार्ट को तमे जत्ते अधिका टाइम्स पढिबो सेते अधिका तमर माइंड रे इम्प्रिंट हबो सेते अधिका तमे जत्ते अधिका तमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबो सेते तमर एटा अधिका मन रहबो एथिरे बुझेबा पई किछि नाही बहुत कम अछि मन रखिबा पई सबुठु अधिका अछि ईच एंड एवरी लाइन रो हमें गोटे एमसीक्यू फॉर्म करि परबा एई भलिया स्टफ दिया अछि ओके तो अबाउट 2000 मिलियन इयर्स अगो एटा फर्स्ट एमसीक्यू हे परिबो कि 2000 मिलियन इयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर करले अर्थ पे एटा हम ऊपर भी मु तुम गोटे क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आस परियो बोली कहथि सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ केबे आसले नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ केबे आसले फर्स्ट लाइफ केबे आसिला अर्थ केबे फॉर्म हला यूनिवर्स केबे बॉर्न हला ए भलिया सब क्रोनोलॉजी ऑर्डर रे अरेंज करिया पे तुम कहि पारे तो about 2000 million years ago हला 2000 million years ago कौन हला first time पे cellular form of life appear करला earth रे the mechanism of how non-cellular form aggregates non-cellular aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranous envelope is not known एबे जाई बहुत 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 क्लियर त नहीं ऑब्वियसली मिलर को एक्सपेरिमेंट तो किछि दिन से जाना पड़तला बट एबे जाई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कोठ भी हमको मिलिनी कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स माने असले 2000 मिलियन इयर्स अगो से माने नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ जायंट मैक्रोमोलेक्यूल्स
को मेकानिज्म रे इवॉल्व करले. ओके, तो सम ऑफ दिस सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन. ऑब्वियसली जो सेल माने फॉर्म हेतिले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, किछि सेल्स मानकर एबिलिटी टू प्रोड्यूस बा रिलीज ऑक्सीजन, सेमानकर ऑक्सीजन प्रोडक्शन एबिलिटी थिला. ओके, the reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy captured and channelized by appropriate light harvesting pigments. तो जो किसी सेलुलर फॉर्म्स थे सेमानकर ऑक्सीजन प्रोडक्शन एबिलिटी थिला. तो हमें एज्यूम करछे कि से जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन एबिलिटी टा मे बी सेटा सिमिलर ही थाई पारे फोटोसिंथेसिस रो mechanism बढ़िया कि it could have been similar to the light reaction of photosynthesis. Photosynthesis to the light reaction में similar mechanism हे थाई पारे सही cellular forms of life पर oxygen release रो mechanism था. और light reaction of photosynthesis रे कौन होतुला water को गोटे water splitting complex split करतुला with the help of solar energy. Solar energy जोटा capture and channelized होतुला by appropriating light harvesting complex. LHC1 और LHC2 थिला. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स व लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स माने सोलर एनर्जी को ट्रैप करी तार हेल्प रे वाटर को स्प्लिट करी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करथले. द सेम मेकानिज्म प्रेजेंट हे थाई पारे. Now slowly single celled organisms became multicellular life forms. Obviously slowly single celled or multicellular life forms माने आसिले by the time of 500 million years ago. तो around 500 million years ago first time by invertebrates माने जन्म नेले. ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏ ସବୁ each and every line ଗୋଟେ important MCQ ହେଇପାରିବ. Invertebrates ମାନେ first time କେବେ ଆସିଲେ 500 million years ago. ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ଲାଇନ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଅଛି. ପ୍ରତି ଲାଇନ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇୟର ଦେଇଛି, କେତେ ଇୟର୍ସ ago ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ସେଟାର ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଛି. ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ. ଏଇଟା either matching ଆସିପାରେ, true false ଆସିପାରେ, chronological order ରେ arrange କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରେ, any type of question ଆସିପାରେ. Okay, तो 500 million years ago रे invertebrates were formed and active. First time in invertebrates हमको देखिया ପାଇଁ मिलथिला. तापर jawless fish आसिले हला. invertebrates ମାନଙ୍କ पर jawless fish आसिले probably evolved around 350 million years ago. तो एटा आउट एमसी कहि परिबो कि jawless fish first time ପାଇଁ 350 million years ago हमको देखा गले. तापर seaweeds and few plants existed around 320 million years ago. ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ କି ସି ୱିଡ୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ जो ଥିଲେ ସେମାନେ 320 million years ago first time ପାଇଁ exist करले. We are told that the first organisms that invaded the land were plants. होला, तो obviously हम एटा जानछे कि जो organism माने first invade करले land को ସେମାନେ obviously plants ଥିଲେ. plants ରୁ ହିଁ ପରେ evolve ହେଇକି animals ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି. तो first organisms जो माने माने invade करले land को ସେମାନେ plants ଥିଲେ. They were widespread on the land when animals invaded land. ଯେତେବେଳେ animals land ରେ invade କଲେ ସେତେବେଳେ already plants ମାନେ ପୁରା land କୁ fill କରି ସାରିଥିଲେ. ସେମାନେ widespread ଥିଲେ. Fish with a stout and strong fins could move on the land and go back to water. କିଛି ଏମିତିଆ fish ବି ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର stout and strong fins ଥିଲା. ସେମାନେ କି land କୁ ଆସି ପାରୁଥିଲେ. ସେମାନଙ୍କର ability ଥିଲା କି ସେମାନେ land କୁ ଆସିକି ପୁଣି water କୁ ଫେରି ପାରୁଥିଲେ. right, तो fish with a stout and strong fins. तो एमितियार fish भी exist करथिले prehistoric era रे बा pre जो मानकर stout ଆଉ ଗୋଟେ strong fins ला जो द्वारा ସେମାନେ land को आसिकी पुणी water को फेरी पारुथिले. This was about 350 million years ago. ହେଲା, तो ଏଇ जो fish with a stout and strong fins ଏଟା କେବେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା 350 million years ago. ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ MCQ. In 1938 another MCQ. 1938 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ fish ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା. ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା another MCQ. happen to be coelacanth. ए नाम टा बहुत important. coelacanth ହେଲା, coelacanth ହେଇଥାଇ ପାରେ. तो 1938 रे साउथ अफ्रीका रे गोटे माछ धरा ହେଇଥିଲା ଆଉ एक्सपेक्ट करा जाउଥିଲା कि सेटा coelacanth ही ହେଇଥାଇ पारे which was thought to be extinct. तो साइंटिस्ट माने बहुत वर्ष तळे coelacanth को एक्सटिंक्ट घोषणा कर देथिले. बट 1938 रे साउथ अफ्रीका रे जो फिश देखा जायतिला सेटा very 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 similar to coelacanth थिला. तो which was thought to be extinct, but से actually extinct हो जायतिला बोली घोषणा कर देथिले साइंटिस्ट माने. बट फिर 1938 रे ताको देखବାକୁ मिला जायतिला. these animals known as lobefins. तो ये जो coelacanth ହେଇଥାଇ ପାରେ. तो जो coelacanth ଅଛି coelacanth जो होची तार से organism रो ना, but ए organism रो category होची lobefins. तो these animals called lobefins evolved into first amphibians. तो ये जो coelacanth वाला family रो जो lobefins माने थे ସେମାନେ first amphibian रे evolve कले. They evolved into the first amphibian that lived on both land and water. ହେଲା, तो जो coelacanth थिला coelacanth कौन करला निज को फर्स्ट coelacanth बा lobefins जो थे lobefins माने इवॉल्व करके निज को फर्स्ट एम्फिबियंस रे कन्वर्ट करले इवोल्यूशन रे.
loop fins ରୁ ଆସିଲେ ଆମର first amphibians ଆଉ first amphibians ମାନେ both land and water ରେ ରହିପାରିଲେ. Now there are no specimens of these left with us. So obviously ଏବେ currently ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି lobe fin ର specimen ବା lobe fin actually ନାହିଁ. However, these were the ancestors of modern day frogs and salamanders. But ଏଇଟା ଗୋଟେ important ଜିନିଷ କି first amphibians ନା ହେଇଗଲା lobe fins ମାନେ evolve କରିକି first amphibians form କଲେ but ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋବ୍ ଫିନ୍ସ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପେସିସ୍ ନାହିଁ. However, there were ancestors of the modern day frogs, but modern day frogs ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ancestor ଥିଲେ. Okay, these are the ancestors of modern day frogs and salamanders. ତ ଆଜିର ଦୁନିଆର ଯୋଉ modern day frog ଆଉ salamander ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ modern day frog ଆଉ salamander ମାନଙ୍କର ancestors ଥିଲେ ଏଇ amphibians ମାନେ ହେଲା. तो amphibians could evolve into reptiles. तो amphibians माने कौन कर ले धीरे धीरे evolve होले है ना. amphibians माने धीरे धीरे evolve है कि reptiles form कर ले. They lack the thick shell legs. Now amphibians माने thick shell legs देवार ability नहीं. Okay, मन रखो एटा. ये जिनसा मन रखो कि amphibians मानकर thick shelled egg measure करे ability नहीं है ना. amphibians मानकर thick shell ability देखो thick cell eggs produce career ability नहीं which do not dry up in the sun unlike those of amphibians. तो जेहेतु thick celled eggs ले career ability amphibians मनर न था तो amphibians मनर जो egg था सेटा sun रे रखले dry heat है जाए. ओके, sun रे रखले से egg गुड़ी को dry heat है जाए but not of reptiles. Okay, reptiles मनर eggs रे एमती किसी dry heating बा किसी हुआ नहीं but ଆମର ଯୋଉ जड्डी थिला तो देखो दे लेक तो एम्फिबियंस मनार जो थिक सेल एग्स कर एबिलिटी नहीं सेति तांकर सन रे रखिले ड्राई अप हो जाए एग्स गुडी को बट रेप्टाइल्स मनार थिक सेल एग्स सेति से एमि देयर किछ प्रॉब्लम हुए नहीं. अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स. एबे भी हमें ओनली एम्फिबियंस मनार मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स देखिया को पाउछु जोडा माने रेप्टाइल्स जेमिति के टर्टल देखिया को पाउछु टर्टोइजेस और क्रोकोडाइल्स. इन द नेक्स्ट 200 मिलियन इयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ different shapes and sizes dominated on the earth. तो से कौच कि नेक्स्ट 200 मिलियन इयर्स पर जेमते एबे हम करंटली कौच जाय पड़थिले 500 मिलियन इयर्स एगो जाय देखिथिले तो 500 मिलियन इयर्स एगो जाय ए सब जिंस होइता 350 मिलियन इयर्स एगो रे भी हमरो सिलाकांथ लोब फेंस वाला जिंस होइतिला. तो नेक्स्ट 200 मिलियन इयर्स नेक्स्ट 200 मिलियन इयर्स माने 300 टू 100 तो अबे 100 मिलियन इयर्स Goa basically 100 MYA 100 million years ago. तो next 200 million years year रे हमको कौन करागला हमें reptiles of different shapes and sizes dominated the earth. तो next 200 million years ago रे हम देखले कि reptiles माने जो अछंदी सामाने निजको reptiles of different shapes and sizes dominated the earth. अर्थ ଉପରେ बहुत different shapes and sizes ର reptile ମାନେ dominate करथिले. Giant ferns or pteridophytes are present but they all failed to form coal deposits slowly. तो initially giant ferns व pteridophytes ମାନେ ବି ଥିଲା ହେଲା. Initially giant ferns but pteridophytes ମାନେ present ଥିଲେ but they all failed to form the coal deposits slowly. But କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ obviously fall କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏବଂ decompose ହେଇକି ମାନେ sedimentation rock ଭିତରୁ ଯାଇକି coal deposits ବା fossil fuels form କଲେ. Okay, some of these land reptiles went back to water to evolve into a fish-like reptile probably 200 million years ago. 200 million years ago ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ କିଛି land reptiles ମାନେ ଥିଲେ କିଛି land reptiles ମାନେ କଣ କଲେ went back into water. ସେମାନେ water ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା. They went back into the water and evolved into fish like reptiles. तो ସେଇ reptiles ମାନେ जो land reptiles गुड़िक ଥିଲେ land रे रहुଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ water entry कले ଆଉ evolution ହେଲା ତାଙ୍କର. they evolved to तो evolution हेरी कौन होला ସେମାନେ evolve कले into fish like reptiles probably 20 million years ago ହେଲା. around 200 million years ago fish like reptiles वाला form ହେଇଗଲା 99 reptiles. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ fish like reptiles ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ichthyosaurs କୁହାଯାଉଥିଲା. ଓକେ, ସେ fish like reptiles ମାନଙ୍କୁ ichthyosaurs କୁହାଯାଉଥିଲା.
तो लैंड रेप्टाइल्स माने जो माने वाटर को जाए कि फिश लाइक रेप्टाइल्स रे इवॉल्व हेथिले से अराउंड 200 मिलियन से सेमान को इक्थियोसॉर्स कहला प्ला ओके इक्थियोसॉर्स द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स तो ऑब्वियसली जो लैंड रेप्टाइल्स माने थिले सेमान ऑब्वियसली डायनासोर्स थिले और बिगेस्ट डायनासोर रो ना कोन थिला टिरानोसोरस रेक्स हला बारंबार को जे सब गोटे गोटे एमसीक्यू करिवो ईच एंड एवरी लाइन रे एमसीक्यू भर्ती हेची जो द बिगेस्ट डायनासोर थिला सेटा थिला टिरानोसोरस रेक्स सी अराउंड 20 फीट इन हाइट थिला एंड हैड ह्यूज fearsome dagger like huge fearsome dagger like teeth thila tara around 65 million ago. Around 65 million ago कौन हला dinosaurs suddenly disappeared from the earth. हला around 65 million ago dinosaur माने suddenly earth रो disappear करी गले. We do not know the true reason. आज जाए से true reason clear है ही नहीं. मतलब 20 feet in height थिला Tyrannosaurus rex fearsome dagger like teeth थिला around 65 million ago dinosaurs माने earth रो extinct करी गले. Okay earth रो extinct करे dinosaur माने बट आमे आज जाए ट्रू रीजन जानने some say climatic changes killed them किछि theories अछि कि climatic changes by meteor rain the meteor shower रे समनकर डेथ हे गला some say most of them evolved into birds आउ किछि लोक कहंती कि most of the dinosaurs जो थिले समनकर evolution हे गला in the form of bird हला समस्त कहंती कि evolution हे गला हमरो जो dinosaurs मनकर ସେମାନେ bird रे evolve हे गले they evolved into bird the truth may live in between तो हेइ भाई पारे कि କିଛି natural calamity ଯୋଗୁ extinct ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ କିଛି dinosaur evolve ହେଇକି bird ରେ convert ହେଇଯାଇଛନ୍ତି the small sized reptiles of that era still exist today तो dinosaur era ମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବର era ବହୁତ ପୂର୍ବ era ର କିଛି small size reptiles ମାନେ ଆଜି ବି ଆମ ମଝିରେ exist କରୁଛନ୍ତି first mammals were like shrews तो ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ important MCQ first mammals ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲେ ମନେ ରଖ first mammals were like shrews important MCQ what was the morphology of the first mammals the first mammals were like shrews important MCQ their fossils are small size obviously initially जो mammals मैंने आसले ସେମାନେ small sized mammals गुड़ी करते their fossils are small sized mammals were viviparous and protected their unborn young inside the mother's body तो mammals मैंने कौन थे mammals मैंने viviparous थे ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର unborn young child को से ନିଜର body ଭିତରେ protect କରୁଥିଲେ ହେଲା mammals were viviparous mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least ଆଉ mammals ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ intelligent sense of humor ବି ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ intelligent କୁ ବି avoid କରନ୍ତି in the Okay, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ important MCQ ଯୋଉ first mammals ମାନେ ଥିଲେ they were like shrews ଆଉ their fossils are obviously small size shrews ମାନେ small size mammals ଆଉ mammals ମାନେ obviously viviparous ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର unborn young ones କୁ inside the mother body ହିଁ protect କରିକି ରଖୁଥିଲେ obviously mammals ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା intelligent ଥିଲେ in the aspect of sensing and avoiding dangers when reptiles came down mammals took over this earth obviously initially reptiles ମାନେ main organism ଥିଲେ earth ଉପରେ dinosaur era ରେ reptiles ମାନଙ୍କର extinction ପରେ obviously mammals ମାନେ prime organism ହେଲେ they were in south america there were in south america mammals resembling horse hippopotamus bear rabbit etc तो ସେଇ ଟାଇମ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ କିଛି ଏମିତିଆର mammals ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ horse କୁ resemble କରୁଥିଲେ hippopotamus କୁ resemble କରୁଥିଲେ bear କୁ rabbit କୁ ଆଉ other mammals କୁ resemble କରୁଥିଲେ ହେଲା due to continental drift ଯୋଗୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଜଏନ ହେଇକି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ପାଖକୁ ଆସିଗଲା କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯୋଗୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆମେରିକା ମୁଭ କରି କରି ଆସିକି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଏନ କଲା ଦିଜ ଆନିମଲ୍ସ ୱେର ଓଭର ରିଡେନ୍ ବାଇ ଦ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଫୋନା ତ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଅବଭିୟସଲି ଏମିତିଆର ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାମଲ୍ସ ଥିଲେ ସେଇ ବହୁତ 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 ମିଲିୟନ ଇୟର୍ସ ଆଗରୁ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାମଲ୍ସ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ହର୍ସ ହିପୋପଟାମସ୍ ବିୟର ଆଉ ରେବିଟ କୁ ରିସେମ୍ବଲ କରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯୋଗୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଡ୍ରିଫ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଏନ କଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଫୋନା ଦ୍ୱାରା ଓଭର ହେଇଗଲେ ବା ସପ୍ରେସ ହେଇଗଲେ ବିକଜ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଫୋନା ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡୋମିନେଟ ଥିଲେ ଡୋମିନେଟିଂ ଥିଲେ
Due to the same continental drift, pouched mammals of Australia ମାନେ marsupials survived because of the lack of competition from other mammals. तो ଏଇ ସେମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ହେଲା ସାଉଥ ଆମେରିକା ଯାଇକି ନର୍ଥ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଲା ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇକି ସେପାରେଟଲି ରହିଗଲା। ତ ଏଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସାଉଥ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ମ୍ୟାମଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଓଭର ରିଟେନ୍ ହେଇଗଲେ ବାଇ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଫୋନା ବିକଜ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଫୋନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ବି ଇନକ୍ରିଜ କଲା ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ଡୋମିନେଟିଂ ହେଇଗଲେ ନର୍ଥ ଆମେରିକାନ ଫୋନା। ବଟ୍ ସେମ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେପାରେଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ସ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ବି ଅର୍ଥରେ ଆଉ କୋଉ ବି ଲୋକେସନରେ ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ସ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହେଲା ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ସ ମାନେ ଆଉ କୋଉ ବି ଲୋକେସନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ମାର୍ସୁପିଆଲ୍ସ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଜନ ବିକଜ ଅଫ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ସେମାନେ ଆଉ କୋଉଠିକି ମାଇଗ୍ରେଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। सी तो ऑब्वियसली क्रॉस कर पार्लिनी ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ only ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଗଲେ। ଫର୍ଦର ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେଫଲି ରହିଲେ because they were protected from the competition because of lack of competition from any other mammal। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଯୋଗୁ ଏବେ ପଳେଇଲା ତ ଆଉ କୌଣସି ଅଦର ଫରେନ ମ୍ୟାମଲ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ହେଲାନି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଟା ଫେଭର ହେଲା। Lest we forget some mammals live wholly in water। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛୁ କି କିଛି ମ୍ୟାମଲ୍ସ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାଟର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି କି whales, dolphins, seals, sea cows are examples। Evolution of horse, elephant, dog etc. Special stories of evolution। ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ special story of evolution। ତ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ବହୁତ important question, the most successful story in the evolution। ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ important MCQ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଟ୍ ଆସିଲା ତ ଏବେ ବି ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ତ ଅଛି। one of the PYQs the most successful story is the evolution of man with language skills and self consciousness। तो evolution of man ହଉଛି most successful story but କଣ ଥିଲା attributes important language ଆଉ self consciousness ହେଲା language skills ଆଉ self consciousness। ये अदर एनिमल ରୁ ହ୍ୟୁମାନ କୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରେ। ଆଉ ସବୁ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍ ନଥାଏ। ଏପ୍ସ ମାନଙ୍କର ପାର୍ସିଆଲି ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ବଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସନେସ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରେ ହାଇଲି ଡେଭଲପ୍ଡ। ବହୁତ ସାରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରାଯାଏ। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ ଅଫ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲାଇଫ ଫର୍ମସ ମାନଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ ଦେयर ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଅ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସ୍କେଲ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ ଇନ୍ ଫିଗର 6.9 and 6.10। ତ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି କି ଫିଗର 6.9 ଆଉ ଫିଗର 6.10 ଏଇ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ନିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରେ ଭେରି ଭେରି ओके। तो यही जो फिगर टा আছে এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই ফিগারে প্লান্ট ইভোল্যুশন রে গোটে রফ স্কেচ দিয়েছে along with all the forms or all the species of plants along with their co geological period रे বা co geological era ରେ ସେମାନେ फर्स्ट ଅକର କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଫିଗର ଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଫିଗର ଟା ତମେ କେମିତି ମେମୋରାଇଜ କରିବ ବିକଜ ଏଇ ଫିଗର ରୁ MCQs ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ହାଇ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ସ୍କେଚ୍ ଅଫ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଥ୍ରୁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ପିରିୟଡସ୍। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ ମାନେ କି କୋଉ ଭଳିଆ ଇଭଲ୍ଭ କଲେ ଓଭର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ପିରିୟଡସ୍। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏରା ଏରାଜ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପିରିୟଡସ୍। ମନେ ରଖ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏରାଜ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପିରିୟଡସ୍। तो पैलियोजोइक एरा, मिसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा तीनटा एरा दिया जायछि। और पीरियड्स कोन कोन दिया जायछि सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटासियस, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो एटा होछि वेरी इंपोर्टेंट। फर्स्ट आसीथिले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। मन रखो फर्स्ट आसीथिले क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स थ्रू आसिले ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स। प्लस आउ गोटे डायरेक्शन रे भी डेवलपमेंट हला ब्रायोफाइट्स मानकर जो माने आसिले टर्शियरी पीरियड रे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स थ्रू दीटा हला गोटे ए डायरेक्शन रे आ गोटे ए डायरेक्शन रे। गोटे होची ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स, सेकंड होची ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स माने केबे आसिले टर्शियरी पीरियड ऑफ द सीनोजोइक एरा।
एई भलिया तुमको ईच एंड एवरी वर्ड जोटा ए फिगर रे लिखा जायछि, ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ प्लांट, each and every plant form along with each and every era along with their periods, को era को period रे को plant form आछि सब गुडी को तुमको मन रखिबा को पड़ियो। जस्ट एति कि नै को plant form रू को plant form इवॉल्व करछि सेटा भी मन रखिबा को पड़िबो। ओके, जेमति कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स रू आछिले ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स केबे आछिला टर्शियरी पीरियड ऑफ सिनोजोइक एरा। नेक्स्ट ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स रू आछिले राइनिया टाइप प्लांट्स एंड जोस्टेरोफाइलम। राइनिया टाइप प्लांट्स और जोस्टेरोफाइलम दी जन जाको सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा रे आसिले, राइट। तापरे राइनिया टाइप प्लांट्स रो आसिला सिलोफाइटन। सिलोफाइटन अराउंड सिल्यूरियन एंड डेवोनियन एरा रो मिड 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 टाइम रे आसिला। ओके, जोस्टेरोफाइलम रो कोन आसिले, जोस्टेरोफाइलम रो आसिले आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स। ओके, जोस्टेरोफाइलम आसिला सिल्यूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, सेथि आसिले आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स। आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स माने आसिले परमियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा एंड हर्बेसियस लाइकोपोड्स माने आसिले जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। जुरासिक, राइट, एमिति मन रखियो। नेक्स्ट सिलोफाइटन रो बहुत सारा आसिले, सिलोफाइटन रो स्पिनोप्सिड्स आसिले, फर्न्स आसिले, गिंकोस आसिले, कोनिफर्स, नेटल्स एंड प्रोजिम्नोस्पर्म्स आसिले। प्रोजिम्नोस्पर्म्स माने केबे आसिले डिवोनियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। पिनॉइड्स स्पिनोप्सिड्स बा हॉर्सटेल्स माने क्रेटासियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। फर्न्स माने जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। गिंकोस क्रेटासियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। नेटल्स भी क्रेटासियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। कोनिफर्स एंड साइकैड्स जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। प्रोजिम्नोस्पर्म्स रो सीड फर्न्स आसिले जो माने कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ लेट कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा रे आसिले। सीड फर्न्स रु हमरो साइकाड्स आसिले और डाइकोटिलिडोनस आसिले। साइकाड्स माने आसिले जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। डाइकोट्स आसिले क्रिटासियस पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। डाइकोट्स रु आसिले मोनोकोट्स एंड एंजियोस्पर्म्स। मोनोकोट्स माने टर्शियरी पीरियड ऑफ सिनोजोइक एरा एंड फाइनली एंजियोस्पर्म्स जो माने मोस्ट इवॉल्वड प्लांट फॉर्म से माने आसिले क्वाटरनरी पीरियड ऑफ सिनोजोइक एरा। तो एटा थिला हमर रफ स्केच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। सेटा गोटे इंपोर्टेंट फिगर, ए फिगर को तुमको मेमोराइज करबा जरूरी। ओके, नेक्स्ट हम एबे देखिया रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। तो ये जो फिगर 6.9 और फिगर 6.10 अछि इवोल्यूशन चैप्टर रो, एटा बहुत इंपोर्टेंट फिगर्स। ए फिगर रो ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपोर्टेंट। ओके, तुमको एटा तुमको मेमोराइज करबा को पड़िबो। तो एठी आउ किछि किछि एलिमेंट भी नुआरे ऐड करा जायछि। तो दीटा जगह फिगर जोटा प्लांट रो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विषय रे देछि और जोटा एनिमल्स बा वर्टिब्रेट्स मानर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विषय देछि। बोथ फिगर्स रे गोटे जिंस कॉमन अछि कि एटा को डाउन अपवर्ड्स फ्रेम करा जायछि कि जते तळे जो प्लांट फॉर्म टा लोअर पोर्शन रे लिखा जायछि सामाने अर्लियर आसिचंदी और जो माने लेटर आसिचंदी सामानकर मेंशन सब टॉप टॉप पोजीशन रे कर देछि। ओके, तो एठो हम देखिया कि रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड रे रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स केमि हेसला। तो ए जो कॉलम देखा जाउछि ए जो सब नंबर गुडी को लिखा जाइछि से नंबर गुडी को होछि मिलियन इयर्स एगो। ओके, ए नंबर गुडी को रिप्रेजेंट करे मिलियन इयर्स एगो। तो हमें स्टार्ट करिवा। फर्स्ट आस्थिले हमर अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल्स जो माने अब एक्सटिंक्ट हे जाचंदी त माने 350 मिलियन इयर्स एगो आस्थिले। मन रखो, अर्ली रेप्टाइल्स माने 350 मिलियन इयर्स एगो आस्थिले। अर्ली रेप्टाइल्स रो आसिले हमर सिनैप्सिड्स हला। अर्ली रेप्टाइल्स रो हमर सिनैप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स आसिले। सिनैप्सिड्स आसिले 300 मिलियन इयर्स एगो इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। सौरोप्सिड्स भी अराउंड 300 मिलियन इयर्स एगो in between carboniferous and permian period हला। सिनैप्सिड्स रो हमर आसिला पेलाइकोसोरस जे अब एक्सटिंक्ट हे जायछि। पेलाइकोसोरस भी अराउंड सही पोजीशन रे। पेलाइकोसोरस रो आसिले हमर थेराप्सिड्स। थेराप्सिड्स अराउंड 200 मिलियन इयर्स एगो जो माने अब एक्सटिंक्ट हे जाचंदी। थेराप्सिड्स रो हमर आसिले मैमल्स जो माने आज करंटली अछनी 0 मिलियन इयर्स एगो रे हला। तो ए एमसीक्यू टा अराउंड 2 to 3 टाइम्स नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आछि कि मैमल्स इवॉल्वड फ्रॉम डैश थेराप्सिड्स, इकोडॉन्ट्स, सिनैप्सिड्स ना अर्ली रेप्टाइल्स। आंसर इज थेराप्सिड्स। बारंबार कहूची सब जिंस तुमको मन रखिया पड़िबो। सेही भलिया एठी भी एमसीक्यू आसी परिबो कि फर्न्स इवॉल्वड फ्रॉम। आंसर इज सिलोफाइटन।
Dicotyledons evolved from. Answer is seed ferns. Arborees and lycopods were found in the Permian period of Paleozoic era. Okay. तो थेराप्सिड्स ରୁ ଆମର mammals evolve କଲେ. Next ଏଇଠି Pelagosaurus ରୁ theraphsid ଆସିଥିଲେ. Similarly sauropsids ରୁ ଆମର ଆସିଲେ turtles. Okay, sauropsids ରୁ ଆମର turtles ଆସିଲେ and thecodonts ଆସିଲେ. Thecodonts ବି ଏବେ extinct ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 250 million years ago Permian period ରେ ଆସିଥିଲେ. Thecodonts ରୁ ଆସିଲେ ଆମର crocodiles, dinosaurs ଯୋଉମାନେ extinct ହେଇଯାଇଛନ୍ତି and birds. Okay, birds and crocodiles ଆଜି ବି present ଅଛନ୍ତି but dinosaurs extinct ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. ସେମାନେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ around the Jurassic period around dinosaurs ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ନା Jurassic period ରୁ tertiary period ଭିତରେ. Next sauropsids ରୁ lizards ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, snakes ମାନେ, tuataras ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି present ଅଛନ୍ତି, right? तो next part को ଯିବା. Next part ହଉଛି ଆମର origin and evolution of man. এটা ଆମର last topic ରହିବ ଏଇ chapter ର origin and evolution of man. ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି କି ଦେଖ ଯେମିତି brief history of evolution ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ important question ଥିଲା ଯୋଉଠି each and every line ରୁ MCQ form ହେଇପାରିବ. Similarly origin and evolution of man ଏଇ part ଟା ଏଇ sub chapter by sub topic ଟା ବି ବହୁତ important because ଏଇଠି ବି each and every line is bulky with topics. Each and every line ରେ ବହୁତ information ଅଛି, ବହୁତ data ଅଛି, ବହୁତ କିଛି memorize କରିବା ପାଇଁ ଅଛି. ତ ତମେ ଯେତେ ଅଧିକା reading କରିବ the more the number of revisions easier will be to remember. Okay, तो first हमें करिबा एठी हमारा again chronological order अछि, बहुत सारा year अछि, बहुत सारा measurements अछि, data, names, places, many things. ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ MCQ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏଇଟାର ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି true false ରେ ଏଇଟା ଆସେ. 5ଟା statement ଦେଇଦେଇଥିବ which of the following are true, which of the following are false से ପଚାରିଦବ. Okay, तो around 15 million years ago ना around 15 million years ago तो first MCQ एटा असला 15 million years ago primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. तो एटा first MCQ Dryopithecus and Ramapithecus were existing around dash 15 million years ago. First MCQ done, right? Now they were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. एटा second MCQ. Dryopithecus and Ramapithecus कौन थिले सेमानकर बहुत body hair थिला, सेमाने looked like and walked like gorillas and chimpanzees. केबे 15 million years ago Dryopithecus and Ramapithecus सेमाने कौन थिले ସେମାନେ ଥିଲେ primates. Okay, 15 million years ago primates named as Dryopithecus and Ramapithecus ସେମାନେ ବହୁତ hairy ଥିଲେ ଆଉ gorilla ଆଉ chimpanzee ଭଳିଆ walk କରୁଥିଲେ. Ramapithecus was more like man and Dryopithecus was more like ape. ତ Ramapithecus and Dryopithecus ତ ଏଇଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ MCQ ଆସିଲା which of the following was which of the ଦେଖ which of the following is more man like and which of the following is more ape like. ତ ଏଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ answer ଆସିବ. ଆଉ ଗୋଟେ potential MCQ ହେଇପାରିବ କି Ramapithecus ଯୋଉ ଥିଲା ସେ more man like ଥିଲା and Dryopithecus ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା more ape like ଥିଲା. Okay, next MCQ ଆସିବ କି few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Another MCQ, कोठे few fossils of man-like bones discover ହେଇଥିଲା ହେଲା. Few fossils of man-like bones कोठे discover ହେଇଥିଲା Ethiopia and Tanzania. Next, they revealed hominid features leading to the belief that around 3 to 4 million years ago man-like primates walked in Eastern Africa. So Tanzania and Ethiopia रे किछि man-like bones ର fossils find ହେଇଥିଲା. ଆଉ ସେଇ fossils ରୁ ଆମେ ଏଇଟା finding କରୁଛେ ବା ଏଇଟା assumption କରୁଛେ କି around 3 to 4 million years ago man like primates man ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା primate ବା ଯୋଉ primate ରୁ man ପରେ evolve ହେଇଛି ସେମାନେ Eastern Africa ରେ ରହୁଥିଲେ. because Eastern Africa ରେ Ethiopia Tanzania ଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ man like bones ମାନେ fossils ରୁ ମିଳିଥିଲେ ସେଇଥିରେ revealed hominid features. ତ hominid features ଥିଲା ସେଇ bones ରେ ଯୋଉଟାରୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡେ କି around 3 to 4 million years ago man like primates ମାନେ Eastern Africa ରେ ରହୁଥିଲେ. They were probably not taller than 4 feet but walked upright. ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ point ଆସିଲା ଯୋଉ man like primates ମାନେ Eastern Africa ଥିଲେ they were probably not taller than 4 feet. ତ ସେମାନଙ୍କର maximum height around 4 feet ହିଁ ଥିବ ହେଲା. ସେମାନଙ୍କର maximum height around 4 feet ହିଁ ଥିବ but ସେମାନେ erect ଥିଲେ, ସେମାନେ walked upright ମାନେ around 2 legs ରେ ସେମାନେ walk କରୁଥିଲେ. Okay, ସେମାନେ erect ଥିଲେ.
2 million years ago. Next MCQ. 2 million years ago, Australopithecus probably lived in Eastern Africa grasslands. Another evidence shows they hunted with stone weapons but essentially ate fruit. ଆଉ ଗୋଟେ important MCQ ଆସିଲା କି 2 million years ago ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ important MCQ 2 million years ago Australopithecines ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗ୍ଲାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରେ ରହୁଥିଲେ and evidence ରୁ ଜଣା ପଡେ କି ସେ stone weapons ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଆଉ fruit ଖାଉଥିଲେ ତ କିଏ fruit ଖାଉଥିଲା Australopithecus କିଏ stone weapons ୟୁଜ କରୁଥିଲା Australopithecus ଏଇ ଭଳିଆ question okay some of the bones among the bones discovered were different but କିଛି bones जो bones गुड़िक discover ହେଲେ ସେ ଭିତରୁ କିଛି bones ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆଉ this creature was called the first human like being the hominid and was called Homo habilis बट जो बोन्स डिस्कवर ହେଇଥିଲା ସେ ବୋन्स ରୁ କିଛି ବୋन्स ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଜଣା ପଡିଲା କି ସେଇ ବୋନ୍ ଗୁଡିକ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ର ଥିଲା ଯୋଉଟା ଫର୍ଦର ଅଧିକା ଇଭଲ୍ଭଡ ଥିଲା this creature was the first human being like ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ important MCQ first human being like hominid किए थिला first human being like hominid किए थिला answer is Homo habilis ହେଲା important MCQ ହେଲା कि नहीं first human being like hominid किए थिला Homo habilis थिला next brain capacities were between 650 to 800 cc another important MCQ Homo habilis ର brain capacity କେତେ ଥିଲା 650 to 800 cc ଏଇଗୁଡିକ ବି important questions ହେଇପାରେ because କେବେ କେବେ ଏମିତିଆ question ଆସି arrange the following species in the decreasing order of their brain capacity ତ ତମକୁ individual brain capacity memorize କରିବାକୁ ପଡିବ okay ତ brain capacity 650 to 800 cc ଥିଲା Homo habilis ର they probably did not eat meat तो Homo habilis भी eat meat खाଉनଥିଲା next fossils discovered in Java in 1891 1891 ରେ Java ରେ କିଛି fossils discover ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ next stage ବିଷୟରେ revelation କଲେ जोटा होची हमरो Homo erectus around 1.5 million years ago रहुतले केबे मिलसिला fossils 1891 रे Java रे Homo erectus had a large brain around 900 cc the brain size increase करथिला in Homo erectus right Homo erectus probably ate meat तो Homo habilis meat खाउनथिला Australopithecus meat खाउनथिला but Homo erectus probably ate meat okay next ଆସିଲା ଆମର Neanderthal man ର brain size ସବୁଠୁ highest ଥିଲା 1400 cc important Neanderthal man ର brain size होची ସବୁଠୁ highest 1400 cc they lived near East and Central Asia ରହୁଥିଲେ around 1 lakh to 40,000 years ago right ଆଉ କଣ କଣ ତାଙ୍କର ଫିଚର ଥିଲା ସେମାନେ ହାଇଟ୍ସ ୟୁଜ କରିଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ନିଜ ବଡି କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ डेड बॉडी को बरी करवा स्टार्ट कले आउ छाल बा हाइड यूज करले निजर बॉडी को प्रोटेक्ट करा फाइनली आमे एबे जो अच्छा आमे होचंदी होमो सैपियंस ओके वी आर द होमो सैपियंस द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैन तो होमो सैपियंस केबे आसले फर्स्ट टाइम होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस द कंटिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस तो ऑब्वियसली करेंटली हमें बहुत सारा रेस रे इवॉल्व हो सरचे कि नहीं होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका होमो सैपियंस फर्स्ट टाइम अफ्रीका रे एरोज करले एंड दे मूव्ड अक्रॉस कंटिनेंट्स होमो सैपियंस माने बहुत सारा कंटिनेंट्स को ट्रैवल करके डेवलप करले इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस कौन रेसेस मंगोलॉइड्स गोटे रेस कॉकाजॉइड्स गोटे रेस और निग्रोइड्स गोटे रेस हला ए तीनटा रेस रे डिस्टिंक्ट रेसेस रे समाने डेवलप करले ड्यूरिंग आइस एज केबे थिला 75,000 टू 10,000 इयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस माने आसिले तो होमो सैपियंस रु पर आसले मॉडर्न होमो सैपियंस रो कोन हमें देखिया को पाई परिबा प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप्ड अराउंड 18,000 इयर्स एगो तो मॉडर्न होमो सैपियंस माने ए सब करले cave art, prehistoric cave art जो था around 18,000 years ago develop करला. One such cave paintings by the prehistoric humans can be seen at the Bhimbetka rock shelter in Raizen district of Madhya Pradesh. ये सब गोटे important MCQ. Prehistoric cave art केबे develop करला around 18,000 years ago. Example होची Raizen district of Madhya Pradesh रे Bhimbetka rock shelter रे हमें देखि परिबा cave paintings जोड़ा prehistoric humans माने draw करचंदी. एटा तो प्रीहिस्टोरिक केव आर्ट थिला बे एग्रीकल्चर होची नेक्स्ट इंपोर्टेंट थिंग जोटा मॉडर्न होमो सैपियंस डेवलप करले तो एग्रीकल्चर अराउंड 10,000 इयर्स ago डेवलप होला and human settlement started okay rest of what happened is a part of human history of growth and decline of civilizations
बाकी एठे गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू अछि एठे जो स्टेटमेंट लिखा जायछि कि ए कंपैरिजन ऑफ द स्कल्स ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बेबी चिंपांजी एंड एडल्ट चिंपांजी तो एटा होछि हमर एडल्ट ह्यूमन रो स्कल एटा होछि हमर बेबी चिंपांजी रो स्कल एटा होछि एडल्ट चिंपांजी रो स्कल ओके तो कंपैरिजन होछि हमर ह्यूमन एडल्ट स्कल बेबी चिंपांजी स्कल एंड एडल्ट चिंपांजी स्कल तो एई एमसीक्यू टा नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे ऑलरेडी आसी सारिची आई थिंक 2021 रे एटा आस्थिला अब ए स्टेटमेंट टा एठो डायरेक्ट उठे कि नहीं देतला कि स्कल ऑफ द बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट चिंपांजी स्कल हला स्कल ऑफ द बेबी चिंपांजी तो बेबी चिंपांजी रो जो स्कल अछि देखो बेबी चिंपांजी रो जो स्कल रो शेप तमे निजे ही नोटिस कर परियो कि बेबी चिंपांजी रो स्कल रो जो शेप टा अछि सेटा मोर सिमिलर टू एडल्ट ह्यूमन स्कल एज कंपेयर्ड टू एडल्ट चिंपांजी स्कल बट एठरे सूचर्स प्रेजेंट नहीं सूचर्स ओनली एडल्ट ह्यूमन और एडल्ट चिंपांजी रो स्कल रही अछि राइट नेक्स्ट समरी देखिबा समरी रे बहुत अधिक किछि इंफॉर्मेशन नहीं बट समरी पढिबा इंपोर्टेंट बिकॉज़ समटाइम्स एथरे किछि एमिति एडिशनल इंफॉर्मेशन थाए जोटा एक्चुअल चैप्टर रे कवर हेई न थाए So the origin of life on Earth can be understood only against the background of origin of universe, especially Earth. Obviously, origin of life जानिया पे हमको origin of universe and origin of Earth जानिया को पड़िला तो first हमें सेटा start करथिले most scientists माने chemical evolution रे believe करथिले that is कौन what is chemical evolution formation of biomolecules preceded the appearance of first cellular forms of life तो जो साइंटिस्ट माने केमिकल इवोल्यूशन रे बिलीव करथिले व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आसीबा पूर्वरु फर्स्ट रे बायोमोलिक्यूल्स माने फॉर्म हेतिले ओके नाउ सब्सिक्वेंट इवेंट्स एज टू व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ कंजेक्चर्ड स्टोरी बेस्ड ऑन डार्विनियन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो सब्सिक्वेंट जो इवेंट्स माने हले कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ सहित कौन हला सेटा गोटे कंजेक्चर्ड स्टोरी बेस्ड ऑन डार्विनियन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन हला डार्विन कर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विषय जो आइडिया देथिले सेटा थरा नेचुरल सिलेक्शन द थ्योरी diversity of life तो हेची over millions of years it is generally believed that variations in a population result in variable fitness obviously variation जो ही fitness आसे और जदी inheritable पॉजिटिव वेरिएशन से जे फेवर करे एग्जिस्टेंस को तो ऑब्वियसली से रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी प्रोवाइड करे अदर फेनोमेना लाइक हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट ए सब accentuate these variations leading to appearance of new species and hence evolution okay now homology कौन है homology is accounted for by the idea of branching descent तो एठे मु किछि किछि जिंस हाइलाइट करछि जोटा प्रीवियसली नीट रो एमसीक्यू रे आसी सारी छि फर्स्ट जिंस होछि the subsequent events as to what happened to the first form of life is a conjecture story based on Darwinian ideas of organic evolution by natural selection. It was the first important Darwinian ideas, organic evolution and natural selection. I think the important point. Second, as a it is generally believed that variations in a population result in variable fitness. तो एटा एठी बहुत ही vaguely लिखा है but एटा गोटे एमसीक्यू हे परिबो सी पचारिबो variations in a population result in dash reproductive fitness variable fitness ए बोले तो most पिला माने reproductive fitness दे देबे but answer is variable fitness because ये only variations कहि छी helpful variation कहि नी very very important point देखो ए सब एमसीक्यू आस परिबो next MCQ कौन है परिबो homology is accounted for by the idea of branching descent important question homology को idea रो आसी जी branching descent रो आसी okay again story of evolution of man is most interesting with parallel evolution of human brain and language okay important question next exercise देखिबा explain antibiotic resistance observed in bacteria in the light of Darwinian selective theory देखो Darwinian selection theory कौन organic evolution that is natural selection okay natural selection और antibiotic resistance विषय obviously natural selection and antibiotic resistance विषय कोठ लिखा हैतिला बुक रो हमें फाइंड आउट कर दवा देखो एठी एठी लिखा है क्लियरली एटा हो आंसर आंसर 1 excess use of herbicide pesticide रो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज रे हेल्प करछि तो जो रेजिस्टेंट वेराइटीज माने अछने समानकर सिलेक्शन रे हेल्प करछि एक्सेस यूज इन अ मच लेसर टाइम स्केल तो जो सिलेक्शन जोगु स्पेसिएशन बहुत टाइम नहीं थांदा एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जोगु से सिलेक्शन टा बहुत जल्दी हो जाउछि तो सेटा प्रॉब्लम करोछि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट व्हिच एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक सेल्स हला तो ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स जोटा हमें एम्प्लॉय करूचे
against eukaryotic cells एटा microbes को भी resistant करिवारे help करूची और resistant organism माने in a scale of months and years रे देखा जाई परिबे. This is very dangerous and this is evolution by anthropogenic action that is causing antimicrobial resistance. This also tells us that evolution is not a directed process in a sense of determinism ला. तो एटा हबो हमरा answer 1. Next question जोटा होची attempt a clear definition of the term species. तो species कौन? Species होचंदी that population of organism which can interbreed among themselves to produce fertile offsprings. That's it. Okay. Next होची describe one example of adaptive radiation. Describe one example of adaptive radiation. Two examples देची हमर book रे. One होची Darwin finches जोटा Galapagos Island रे थिला. Initially seed eating plant माने insectivorous बा herbivorous, vegetable eating, fruit eating रे convert हेले according to the big shape change हेला. That is an adaptive radiation. Second होची marsupial adaptive radiation in Australia. Okay. But initial ancestral stock through different types of marsupials माने change हेतिले. Can we call human evolution as adaptive radiation? I don't think it is adaptive radiation. Okay. तो ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ତମକୁ କ୍ଲାସ ବୁଝା ପଡିଲା. ଓକେ ଭଲସେ अगेन ये चैप्टर टाको एनसीईआरटी रे बारंबार रिवाइज करो बिकॉज ये चैप्टर टा बहुत कॉम्प्लेक्स टफ नहीं बट कॉम्प्लेक्स बहुत फैक्ट्स अछि अंडरस्टैंडिंग जिंस कम अछि आ रट्टा पय जो मेमोराइज करिया पय फैक्ट्स बहुत अधिका अछि तमे निजे देखि परिबो. डायग्राम्स गुडी को बहुत इंपोर्टेंट एनसीईआरटी रो डायग्राम्स गुडी को भलो से देखिनबो बिकॉज फोटो वाला क्वेश्चन भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आसी पारे. तो डायग्राम्स गुडी को भलसे देखि नेबो एंड रिपीटेडली स्टडी करिवो ए जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जांपल्स एंड जो हमर गोटे टेबल थिला ये टेबल टा जोटा एग्जाम पे इंपोर्टेंट बोली कहथिली the common like corresponding placental mammals and Australian marsupials ये टेबल टा plus finally जो एक ग्राफ गुडी को types of natural selection रो RD Weinberg equilibrium then human evolution जो बहुत सारा facts अछि और history of evolution रे facts अछि. फाइनली ये जो डायग्राम जोटा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब को भल से रिपीटेडली स्टडी करो आराम से जीवो. थैंक यू.